Nahimong subak sa munggos ang ginabaligya sa karinderya sa Matina Aplaya, Nindikbayan sa Davao nga ginalutuan ni Angela ang bulinaw. Sanglit sa order nga tag 30 pesos, daghan ang namalit ni ini. Kuan siya, kanang sustansya. Kanya, lami pod, kay partner man yun sa munggos. Dinhi sa Turret Public Market, halinon ang bulinaw nga bulad. Gawas ini, halinon usab ang bulad nga haul-haul nga sagad ginapalit ni Joy para ibaligya sa iyang karinderya. Every morning, Asa pud nga bulare mo ginapalit mo? kaning haul-haul, Haul-haul. opo, Sudan panood-ana nimo. kalang dili, baligya, sa karinderya, Nangyari karinderya din. na, dasonan. Sumala pa ni Imi nga usa ka tigpamaligya og bulad sa maong palengke. Adunay gamay nga pagsaka sa presyo sa pipila ka mga klase sa bulad. Sama sa haul-haul nga kaniadto 200 pesos kada kilo. Karon anaa na sa 280 kada kilo. Ug ang bulinaw nga kaniadto 450 pesos kada kilo. Karon 500 to 600 pesos na ang matag kilo. Depende sa panahon. Sa labi na magbagyo niya, wala klarong init, mahal jud ang bulad. Kay para magnihit mahul, labi ng goodbye head, saka, baba, anak gani. Hinuon, sumala pa sa tigbaligya og mga bulad nga mag-agad ang presyo sa mga bulad sa supply ug panahon sa umaabot nga mga adlaw. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joyan Pilinggon, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music in News Authority.